Ana aqra, saya baca ya, dengarkan. Taraka Thabitunil Iraqa wa intaqala ila Juddata. Huwa al-ana mudir syarikati fi Juddata. Thabitun sa'idun fi Juddata ma'a usratihi. Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Yazhabu Thabitun ma'a usratihi ila syati'il bahri yawmal khamis. ويقضي يوم الجمعة في مكة يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر أيضا هناك بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة. Ya. Ini cerita tentang Thabit. Taraka Thabitun al-Iraq. Taraka yatruku, meninggalkan, ya. Siapa yang meninggalkan? Thabit, namanya Thabit. Ya, apa yang ditinggalkan? Al-Iraq. Dia meninggalkan Irak, ya. Thabit meninggalkan negara Irak, ya. Wa intaqala ila Juddah. Ma mana intaqala yantaqil? Pindah. Ya, wa intaqala ila, ya. Wa intaqala ila Juddata, dan dia pindah ke Jeddah, ya. Intaqala fi'ilnya intaqala yantaqilu intaqil. Taraka apa fi'ilnya? Tasrifnya taraka yatruku tarkan utruk, ya. Huwal ana mudirus syarikati fi Jeddah. Huwal an, dia, al-an, mana al-an? Sekarang mudirus syarikah, direktur perusahaan, syarikah, asyarikah perusahaan fi Jeddah, di kota Jeddah. Dia sekarang adalah direktur perusahaan di kota Jeddah. Thabitun sa'idun fi Jeddah, ya. Thabit dia sa'id. Mana sa'id? Bahagia. Ya, sa'id bahagia. Kamu katakan ana sa'idun, nahnu su'ada. Ya. Thabitun sa'idun fi Jeddah. Thabit dia bahagia fi Jeddah, di kota Jeddah, ma'a usratihi, bersama keluarganya. Ma'a, bersama. Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Jeddah adalah Madinah kabirah, kota besar, wa jamilah, dan jiddan, dan sangat indah. Ya, Juddatu madinatun kabiratun, Jeddah adalah kota besar, wa jamilatun jiddan, dan sangat indah, ya. Mana jiddan? Sangat. Jiddan maknanya sangat. Jamilatun jiddan, sangat indah. Tentunya. Baik. Ya. Madinatun kabiratun, ini disebut dengan naat, ya. Kabiratun, naat dari Madinah, ya. Naat mengikuti man'utnya, atau sifat mengikuti mausufnya. Ya, mausufnya nakirah, maka naatnya juga nakirah. Kabiratun nakirah, maka naatnya juga nakirah, ya. Tadi Madinatun nakirah, ya. Maka naatnya juga nakirah, kabiratun. Oke. Man'utnya apa? Muannas. Madinatun muannas kan, maka naatnya juga muannas, ya. Kabiratun. Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Nah, Jeddah adalah Madinah kabirah, kota besar, wa jamilatun jiddan, dan sangat indah. Yazhabu Thabitun ma'a usratihi ila syati'il bahri yaumal khamis. Thabit, mana zahaba yazhabu? Pergi. Thabit pergi bersama keluarganya ila syati'il bahri, ke pantai. Mana syati'? Pantai. Yaumal khamis, pada hari Kamis, ya. Thabit pergi bersama keluarganya ke pantai pada hari Kamis. Wa yaqdi yaumal jumu'ati fi Makkah. Wa yaqdi mana qada, diikuti oleh huruf jarfi. Mana qada yaqdi, jika diikuti oleh huruf jarfi, menghabiskan. Wa yaqdi yaumal jumu'ati fi Makkah, dia menghabiskan hari Jumat di Makkah. Tanda kasih artinya di situ. Yaqdi jika diikuti oleh huruf jar fi, maknanya adalah menghabiskan. Wa yaqdi yaumal jumu'ati fi Makkah, dia menghabiskan hari Jumat di mana? Di Makkah. Yazhabu ila Makkah huwa wa usratuhu yaumal jumu'ati sabaha. Dia pergi ke Makkah bersama keluarganya pada hari Jumat, sabahan, di pagi hari. Dia pergi bersama keluarganya ke Makkah pada
Jumat pagi ya. Yazhabu ila. Ya, yazhabu ila. Selalu diikuti oleh huruf jar ila. Ana azhabu ilal madrasah. Ana azhabu ila Makkah. Ana azhabu ilal amal. Ana azhabu ila syarika. Ya. Taib, izhab ila. Dalam Quran, izhab ila fir'auna. Paham? Yazhabu ila Makkah, dia pergi ke Makkah. Huwa wa usratuhu, dia dan keluarganya. Yaumal jumu'ati sabahan, pagi hari Jumat. Tastagriqu rihlatu min Juddata ila Makkata sa'atan taqriban. Ya. Perjalanan, mana ar-rihlah? Perjalanan dari Jeddah ke Makkah menghabiskan kira-kira 1 jam. Takriban kira-kira. Mana takriban? Kira-kira. Perjalanan dari Jeddah ke Makkah menghabiskan waktu kira-kira 1 jam. Yusalli Thabitun wa usratuhu salatal jumu'ah fil Masjidil Haram. Ya. Thabit dan keluarganya salat Jum'ah di Masjidil Haram. Di mana dia salat Jum'ah? Di Masjidil Haram ya. Yusalli dari fi'il apa? Shalla yusalli salli ya. Baik. Wa yusalli al-asra aidan hunak. Dia juga salat asar di sana. Maksudnya di mana? Di Masjidil Haram. Ba'da salatil asri yazhabu ila baitihi fi Jeddah. Setelah salat asar dia pergi ke rumahnya di kota Jeddah. Dia pulang ke rumahnya di kota Jeddah. Nah, ini cerita tentang Thabit. Ya, Thabit orang mana dalam cerita ini? Orang Irak. Ya, dia tinggal di mana? Di Jeddah. Ya, baik. Kita lihat pertanyaannya. Thabitun mudirus syarikah. Ya, nah, Thabitun yaskunu ma'a usratihi. Nah, yaqdi Thabitun yaumal khamis fi suq. Nah, aina yaqdi yaumal khamis? Fi syati'il bahr. Naam. Yaqdi yaumal jumu'ah fi Makkah. Naam. Yazhabu ila Makkah fi sabah. Naam. Tastagriqu rihlatu ila Makkah sa'atan wa nisfa sa'ah. Kam tastagriqu rihlah? Sa'atan taqriban. Yusalli Thabitun salatal jumu'ah fil Masjidil Haram. Naam. Yusalli Thabitun salatal asri fi Juddata yaumal jumu'ah. Aina yusalli salat al-asri? Fi Makkah atau fi Jeddah? Fi Makkah. Nah. Fi Makkah. Wa aidan yusalli al-asra fi Makkah, laisa fi Jeddah. Baik. Coba satu orang baca. Coba anti baca. Baca ceritanya. Thabitunil Iraq. هو الآن ثابت سعيد لا سعيد malang artinya sa'idun ma'a usratihi. Baik, anti yakfik anti. Yakfik. Seterusnya. Hidupkan huruf terakhirnya. Min Juddata. Baik, lanjut. Salata. Wa yusalli al-asra. طيب يذهب إلى بيته في جدة. طيب التدريب الثاني ننتقل الآن إلى التدريب الثاني. صل بين السؤال والجواب المناسب. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ كم؟ طيب تستغرق 4 ساعات. يعني هناك شخص يسكن في جدة. الرحلة من جدة إلى المدينة المنورة
tastaghriqu 4 sa'at taqriban atau aqal atau akthar. Fahimtuna? Nah, kam tastaghriqu rihlatu ila al-Madinah? Tastaghriqu 4 sa'at. 4 sa'at. Ila aina tazhabu al-an? Aina al-jawab? Azhabu ila al-amal. Ila aina tazhabu al-an? Al-jawab azhabu ila al-amal. Thumma kaifa taqdi al-waqta fil Madinatil Munawwarah? Kaifa taqdi al-waqta fil Madinatil Munawwarah? Ahduru ad-durusa fil Masjidin Nabawi. Huwa yahduru ad-durus wa yasma' ad-durus al-mulqah في المسجد النبوي. هناك دروس كثيرة جدا في المسجد النبوي. نعم. من أين حضرت؟ من أين أتيت؟ من أي بلد أتيت؟ حضرت من جدة. حضرت من جدة. هل معك الجنسية العراقية؟ نعم معي الجنسية العراقية. طيب ماذا تعمل هنا؟ أعمل طبيبا في المستشفى. كيف تذهب إلى العمل؟ أذهب بالحافلة. لماذا تسكن في القرية؟ القرية هادئة والهواء نقي. القرية هادئة. نعم ما في ضوضاء في القرية. وكيف بالهواء؟ الهواء نقي صاف في القرية. أما في المدينة فالهواء ملوث. فالهواء ملوث يعني. طيب الآن التدريب الثالث. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. نقرأ الفقرة. عبد العزيز طالب كيني حضر من كينيا للدراسة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الإسلامية. عبد العزيز يحب مكة ويقضي الوقت صباحا في الجامعة ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام. طيب عبد العزيز adalah seorang pelajar dari Kenya. Hadara min Kenya lidirasa fi jami'ati Ummil Qura. Dia datang dari Kenya lidirasa untuk belajar, dirasa untuk belajar fi jami'ati Ummil Qura di Universitas Ummul Qura fi Makkah al-Mukarramah, di Makkah al-Mukarramah. Ummul Qura ada di Makkah. Yadrusu Abdul Aziz al-lughat al-arabiyyah. Abdul Aziz belajar al-lughat al-arabiyyah, bahasa Arab. Yadrusu dari fi'il darasa yadrusu udrus. Baik. Yadrusu Abdul Aziz al-lughat al-arabiyyah. Abdul Aziz belajar apa? Bahasa Arab. Wasaqafat al-islamiyah, dan saqafah Islamiyah, wawasan Islam. Ya. Abdul Aziz yuhibbu Makkah. Abdul Aziz menyukai kota Makkah. Yuhibbu, apa fiilnya? Ahabba yuhibbu ahbib. Ahabba yuhibbu ahbib. Ahbib habibaka haunan, ya, dari fiil ahabba yuhibbu, menyukai, mencintai. Wa yaqdil waqta sabahan fil jami'ah. Yaqdi, ya, dia menghabiskan waktunya sabahan di pagi hari fil jami'ah, di universitas, ya. Nah, yaqdi apa fiilnya? Qada yaqdi, iqdi, ya. Wa yusalli al-asra wal maghriba wal isya'a fil masjidil haram. Dia mengerjakan salat asar, maghrib dan isya di mana? Di Masjidil Haram. Fahimtuna? Nah, siapa yang baca lagi? Coba baca cerita ini. Talibun. Nah. Hadara. Ma mana hadara huna? Apa mana hadara di sini? Yani ata, jaa. Nah. Lidirasati fi jami'ati. Fi Makkah. Al-lughah al-arabiyyah was-thaqafah al-islamiyah. Baik, selanjutnya. Yuhibbu Makkah. Abdul Aziz yuhibbu Makkah. Waqta sabahan fil jami'ati. Yusalli al-'asra wal maghriba wal 'isya'a fil masjidil haram.
Baik. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Ma jinsiyatu Abdul Aziz? Kini. Baik. Min aina hadar? Min Kenya. Uktubna. Aina yadrusu? Aina yadrusu? Fi jami'ati Ummil Qura. Uktubna ya akhwat. Tulis jawabannya. Fi jami'ati Ummil Qura fi Makkah al-Mukarramah. Maza yadrus? Yadrusul lughat al-arabiyyah wa thaqafat al-islamiyyah. Kaifa yaqdi yawmahu? Kaifa yaqdi yawmahu? Yaqdi yawmahu sabahan fil jami'ah. Yaqdi yawmahu sabahan fil yaumiyah. Dia habiskan harinya di pagi hari di mana? Di kampus. Madza yaf'alu fil Masjidil Haram? Yusalli al-asra wal maghriba wal isya'a. Nah. Hal fahimtun al-as'ilah? Nah. الآن القراءة الثالثة أو التدريب الرابع هنا. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. عبد الرحمن طبيب إريتري يعمل في مستشفى الجامعة ويدرس في كلية الطب. حضر عبد الرحمن من إريتريا قبل 8 سنوات. يسكن في شقة جميلة في مدينة الرياض. يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته ويذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة. نقرأ. عبد الرحمن طبيب إريتري. Rahman seorang dokter dari Eritrea, Eritrea. Ya'malu fi mustashfal jami'ah. Ya'malu, apa fi'ilnya? Amila ya'malu ya'mal. Ya, dia bekerja fi mustashfal jami'ah, di rumah sakit milik al-jami'ah universitas. Ya, mustashfa, apa fi'ilnya mustashfa? Istashfa. Wa yudarrisu fi kulliyati tib. Wa yudarris, ma mana yudarris? Dia belajar. La. Darasa yadrusu belajar. Darasa yudarrisu mengajar. Darasa yadrusu sama dengan ta'allama yata'allam. Adapun darasa sama dengan 'allama, ya. Makanya kita sebut mudarris, muallim, ya. Wa yudarrisu, dia mengajar. Apa fiilnya ini? Apa fiil madhinya? Darasa, fa'ala, darasa yudarrisu, darris. Wa yudarrisu, dan dia mengajar fi kuliyatit tib, di fakultas kedokteran. Kuliyatit tib, fakultas kedokteran. Nah, wa yudarrisu fi kuliyatit tib, dia mengajar di fakultas kedokteran. Hadara Abdurrahman min Eritrea qabla 8 sanawat. Abdurrahman datang dari negaranya Eritrea qabla 8 sanawat. Berapa? 8 tahun yang lalu, ya. Hadara, apa fiilnya? Hadara yahduru uhdur. Yaskunu fi syaqqatin jamilah. Sakana yaskunu uskun, tinggal. Sakana yaskunu, tinggal. Yaskunu fi syaqqatin jamilah, dia tinggal di sebuah unit yang bagus. Fi madinatir Riyadh, di kota Riyadh. Yazhabu Abdurrahman ilal mustashfa fi sabahi bisayyaratihi. Abdurrahman pergi ke rumah sakit pada pagi hari bisayyaratihi, dengan mobilnya. Abdurrahman pergi ke rumah sakit di pagi hari dengan mobilnya. Wa yazhabu ilal kulliyati fil masa bihafilatil jami'ah, dan ia pergi ke fakultas fil masa di sore hari. Bihafilatil jami'ah, dengan bus milik kampus, ya. Hafilatil jami'ah. Baik. Fahimtuna? Man taqra, siapa baca? Zahra baca. Eritriyun fi mustashfa
Ya'malu fi mustashfal jami'ah. ويدرس في كلية الطب. Sahihi. Betulkan bacaannya. Ya'malu fi mustashfal jami'ah. يعمل في مستشفى الجامعة. Hmm. ويدرس في كلية الطب. حضر عبد الرحمن من إيريتريا قبل 8 سنوات. يسكن في شقة جامعة. Fi syaqqatin jamilah. Baik. Ba'daha. Seterusnya. في مدينة الرياض. يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته. يذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة. Nah. Nujib al-as'ilah. Ma jinsiyatu Abdurrahman? Anti? Eritri. Ma mihnatuhu? Ma mana mihna? Amal yakni amal, pekerjaan. Ma amaluhu? Ma mihnatuhu? Ma mihnatu Abdurrahman? La, ajibi anti. Tabibun. Hal fahimti al-qira'ah? Aina ya'mal? Fil mustashfa. Mata hadara min Eritrea? Kapan dia datang dari Eritrea? Aina anti? Qabla 8 sanawat. Aina yaskun? Yaskunu fi syaqqatin jamilah. Kaifa yazhab ila al-mustashfa? Bi sayyaratihi. Aina ya'malu fi as-sabah? Aina ya'malu fi as-sabah? Aina ya'mal Abdurrahman fi as-sabah? في مستشفى. أنت لا تفهمين. أين يعمل في المساء؟ لا. في كل كلمة جميعة غير مذكورة في القراءة. في كلية الطب. نعم. أين يعمل في المساء؟ في كلية الطب. نعم. اكتبنا الأجوبة. Tulis jawabannya sekarang. Yang di lantai atas itu full buat kelas ya? Yang mana? Yang ini lantai 3 SD itu. full buat SD semua. Kenapa? Enggak, iya kali aja ada ruangan kosong buat musola kita gitu. Sholat sama di kelas. Nanti kita bahas ya. Kelas gitu. Taib, ana akhra lil marrah tsaniyah. Saya baca sekali lagi. Dengarkan ya biar paham. Abdurrahman tabibun Eritriyun. Abdurrahman seorang dokter dari Eritrea. Ya'malu fi mustashfal jami'ah. Ya'mal, dia bekerja fi mustashfal jami'ah, di rumah sakit milik universitas. Biasanya kan universitas ada rumah sakitnya kan. Wa yudarrisu fi kulliyatut thib, dan dia mengajar di fakultas kedokteran. Hadara Abdurrahman min Eritrea qabla 8 sanawat. Abdurrahman datang dari Eritrea 8 tahun yang lalu. Yaskunu fi syaqqatin jamilah. Yaskunu fi syaqqatin jamilah. Dia tinggal di sebuah unit yang jamilah, yang bagus. Fi Madinati Riyadh. Di mana? Fi Madinati Riyadh, di kota Riyadh. Yazhabu Abdurrahman ilal mustashfa fi sabahi bisayyaratihi. Abdurrahman pergi ke rumah sakit pada pagi hari dengan mobilnya. Wa yazhabu ilal kulliyati fil masa bihafilatil jami'ah, dan dia pergi ke fakultas
pada sore hari dengan bis milik kampus. Contohnya, taib. At-tadribu al-khamis. Iqra'il kalimat wan nassa summa ajib summa uktubil kalimat fil faraghat. Ya, baca kata-kata dan teks ada di bawahnya itu. Teks 1 2 3 4 ya. Summa uktubil kalimat fil faraghat. Kemudian tulis kata-kata yang sesuai di tempat-tempat yang kosong. Apa kata-katanya? Hawaun. Mana hawa? Udara. Ya, bukan hawa tapi hawaun. Ya, hawaun udara. Tadi disebutkan ya, wal hawaun naqiyun. Ya. Hawaun udara. Talawusun. Polusi. Ya. Talawus. Min al-fi'li talawwasa yatalawwasu talawwus. Ba'idun. Jauh ya. Apa fi'ilnya? Ba'uda. Ba'uda yab'udu bu'dan ba'idun. Maridun. Sakit. Fi'ilnya apa? Marada, marida, maruda, marida. Marida yamradu. Masdarnya apa? Maradan. Marida yamradu, maradan maridun. Al-bahr. Ini enggak ada fi'il, yang ada ini isim ya. Sa'idun. Sa'ida yas'adu. Ya. Ya. Sa'idun bahagia. At-tabib. Dokter. As-sa'ah. Sa'ah jam. Taib. Hawaun, talawusun, ba'idun, maridun, al-bahr. Ya, laut, sa'idun, bahagia, at-tabib, dokter, as-sa'ah, jam ya. Kita baca. Akhi Ibrahimu muhandisun fi syarikatin lis-sayyarat. Saudara saya Ibrahim adalah seorang engineer, seorang insinyur. Fi syarikatin lis-sayyarat, dalam sebuah perusahaan untuk memproduksi apa? Mobil-mobil. Sayyarat jamak dari sayyaratun. Sayyaratun mobil, sayyarat mobil-mobil. Jamak apa ini? Sayyarat. Jamak muannas salim. Wa huwa yaskunu fi baitin fi madinatin kabiratin. Wa huwa yaskunu fi baitin. Dia tinggal di sebuah rumah. Fi madinatin kabir. Faham tu nah? Baitu Ibrahim ba'idun anis syarikah. Nah, imla'il faraq. Ya, isi yang kosong. Ya. Baitu Ibrahim ba'idun. Nah, anis syarikah, dari perusahaan. Rumah Ibrahim jauh dari perusahaan. Yazhabu Ibrahimu bisayyaratihi sa'ata sadisata sabahan. Ibrahim pergi dengan mengendarai mobilnya as-sa'ata sadisata sabahan, jam 6 pagi. Ya, Ibrahim pergi dengan kendaraannya menuju perusahaan jam 6 pagi. Wa yakunu fi syarikati sa'ata sabi'ah, dan dia ada. Wa yakun, mana yakun? Ada, dari fi'il kana yakunu, kun, ada ya. Wa yakun, dan dia ada ya, fi syarikah, di perusahaan as-sa'ata sabi'ah, jam berapa? Jam 7. Wa yakunu fil baiti mal jawab huna as-sa'ata ar-rabi'ata asran. Wa yakunu fil baiti as-sa'ata ar-rabi'ata asran. Dia ada di rumah jam 4 sore. Baik. Entah itu nah. Ibrahim la yuhibbu hazil madinatal kabira. Ibrahim tidak menyukai kota besar ini. Yuhibbu ya, menyukai. La yuhibbu, tidak menyukai. Wa usratuhu la tuhibbul baital ladzi taskunu fi. Wa usratuhu, dan keluarganya, la tuhibbul baita allazi taskunu fi. Dan keluarganya tidak menyukai rumah yang mereka tinggal di sana. Ibrahimu maridun. Nah, Ibrahimu maridun. Wa asratuhu maridatun aidha. Ya, Ibrahim sakit, keluarganya juga sakit. Al-usrah tazuru man? Keluarganya mengunjungi siapa? At-tabiba katsiran. Keluarganya sering mengunjungi dokter. Ya. Al-usratu tazuru at-tabiba katsiran. Ya. Tazur apa fiilnya?
Zara yazuru, zur. Kata Rasulullah, zur gibban tazdad hubban. Ya. Fi'ilnya adalah zara yazuru. Taib. Ibrahimu la yuhibbu hazil madinatal kabira. Wa usratuhu la tuhibbul baital ladzi taskunu fi. Ya. Ibrahimu maridun wa usratuhu maridatun aidan. Al-usratu tazuru tabiba kathiran. Yang ketiga, taraka Ibrahimu wa usratuhul madinatal kabira. Taraka yatruku, mana taraka yatruku? Meninggalkan. Ibrahim dan keluarganya meninggalkan kota yang besar. Intaqalatil usratul an ila madinatin qaribatin minasyarikah. Keluarga itu sekarang pindah ke kota yang dekat dari perusahaan. Laisa fiha tidak ada di sana, di kota itu apa? Talawuthun. Nah, tidak ada di sana polusi. Wa dawdaun. Apa dia? Dawda. La. Kebisingan. Wazdihamun. Kemacetan. Dawda. Kebisingan. Izdiham. Kemacetan. Wa fiha syati'un jamil. Ada pantai yang indah. Wa hawaun naqiyun. Ya, ada pantai yang indah dan udara yang bersih. Naqi. Mana naqi? Bersih ya. 4. Ya'malu Ibrahimul an fi syarikah. Sekarang Ibrahim bekerja di perusahaan. Wa huwa sa'idun. Dia bahagia. Wa huwa sa'idun. Dia bahagia. Wa taskunul usratu fi baitin kabirin wa jamilin. Wa qaribin min syati'i al-bahar. Nah, dan keluarga itu sekarang tinggal di rumah besar yang bagus. Wa qaribin min syati'il bahar. Dan dekat dari pantai. Ibrahimu yuhibbu hazil madinah. Ibrahim suka kota ini. Wa usratuhu tuhibbu hazil madinah. Dan keluarganya juga suka kota ini. Wa hiya sa'idatun jiddan. Dan mereka juga bahagia. Baik, tulis jawabannya. Nah, baik. Siapa baca? Coba baca. Paragraf 1. Siapa lagi tadi? Coba baca. Baitu ba'idun bisayyaratihi baik, lanjut. Nah, berhenti di situ. Ada titik kan? Wa usratuhu la tuhibbul baital ladzi taskunu fihi. Ibrahimu maridun. Wa usratuhu maridatun aidan. Al-usrah
Tazuru. Nah. Nah. وقريب من وهي سعيدة أيضا. هل فهمتنا هذه الناس هذه النصوص؟ طيب التدريب السادس أجب عن الأسئلة التالية. ما مهنة إبراهيم؟ ما أنت جاوب. مهندس في شركة. أين تسكن أسرته؟ belakang. طيب في بيت في مدينة كبيرة. متى يذهب إبراهيم إلى الشركة؟ الساعة 6 صباحا. طيب لماذا ترك إبراهيم المدينة الكبيرة؟ Kenapa Ibrahim meninggalkan kota besar? Li'annahu marid. Atau ya boleh juga li'annahu la yuhibbu hazihil madinah al-kabira. Karena dia tidak suka kota besar ini. Halil usratu sa'idatun al-an? Naam. Al-usratu sa'idatun al-an. Aina baitu Ibrahim al-an? في الشركة؟ كيف؟ بيته موجود في الشركة؟ أين بيته الآن؟ في بيت كبير جميل؟ لا، في مدينة قريبة من الشركة. أين بيته الآن؟ في مدينة قريبة من الشركة. نعم. خلاص؟ Al-kitabah. At-tadribul awal, sil bainal hurufi litusbiha kalimah. Hubungkan huruf-huruf ini supaya jadi kata. Ba, summa, ha, summa ra. Bahrun. Nah, uktubna. Bahrun. Asani, hamzah, sin, ta, alif, dhal. Ustazun. Nah. Summa. Yang ketiga, ain, mim, ra, ta. Umrah. Nah, umrah. Yang keempat, ya, za, waw, ra. Yazuru. Zara yazuru. Ya, mengunjungi. Yang kelima, apa itu? Rihlatun. Nah. Rihlatun. Rihlatun. Kelas? Yang keenam, asadis, jim, waw, alif, waza. Jawazun. Mana jawaz? Paspor. Jawazus safar. Ya, paspor. Baik, bahrun
Ustazun, umratun, yazuru, rihlatun, jawazun. At-tadribu tsani, rattibil huruf summa sil bainaha litusbiha kalimah. Ini hurufnya diacak ya. Kemudian kita susun supaya jadi kata. Ta, kaf, ra. Taraka, meninggalkan. Ya, taraka. Ya. 2. Dal, mim, ya, ta, nun. Apa dia? Apa itu? Madinatun. Nah. Madinatun. Yang ketiga, jim, sin, nun, ta, ya. Jinsiyatun. Ya. Apa dia? Kewarganegaraan, jinsiyah. Yang keempat, alif, nun, ha, wa kaf. Hunaka. Kemudian yang kelima, shin, mim, kaf, ta, lam. Apa dia? Nah, muskilatun, masalah ya, muskilah. Muskilatun, mana muskilah? Masalah. Ya, hal hunaka muskilah? Ya. Baik, yang keenam, ya, mim, ra, dal. Ala, maridun mah membangkang. Mudirun, mudirun. Ya. Jadi fi'il begitu ya. Taraka, madinatun, jinsiyatun, hunaka. Ya, muskilatun, mudirun. Baik. At-tadrib tsalis, uktubil kalimat tahta suwar. Ya. Tulis kata-kata di bawah gambar. Ini kata-katanya nih. Qaryatun. Mana qarya? Kampung. Hunaka. Di sana. Qitar. Kereta. Jawazus safar. Paspor. Ma'un. Mana ma? Air. Sa'idun. Bahagia. Syati'un. Pantai. Izdihamun. Macet. Taib. Gambar nomor 1 apa di bawah ditulis? Jawazun. Nah, jawazus safar. Ya, jawazu as-safar. Gambar yang kedua. Sa'idun. Sa'idun, bahagia. Ana sa'idun, ya. Gambar yang ketiga. Apa? Syati'un. Nah. Yang keempat, qaryatun. Apa dia? Qaryatun. Terus gambar yang kelima, hunaka. Nah, hunaka. Yang keenam, ma'un. Air. Yang ketujuh, izdihamun. Ya. Yang kedelapan, qitarun. Nah, tulis jawabannya ya. Baik.